Bonjour, bonjour à ce débat en ligne du 39e Festival Jean Rouch pour le film Patrouille de Victor Asluk. Hello, welcome to this online Q&A of the Jean Rouch Film Festival for the film Patrol by Victor Asluk. I'm very happy to welcome Victor Asluk and his wife, Vola Dashuk, who also collaborated in the movie. Hello, both of you. Welcome. Welcome from Belarus. I'm also very pleased to have Yana Vasiliuchek as a moderator, and she's a teacher of Belarusian language at Inalco University. Bonjour tout le monde. Victor Asluk is a renowned filmmaker and with a large body of work, and we are very honored to have you with us this afternoon for the Q&A. Donc je vais passer en français. Donc on est très honoré d'avoir Victor Asluk avec nous, le réalisateur du film Patrouille, qui est présenté en compétition. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films, qui a remporté de nombreux prix. Il est avec son épouse, Vola Dashuk, qui a également collaboré au film. Et donc, pour mener la discussion, nous avons avec nous Jeanne Vasiliuchek, qui est professeure de Bélarus à l'INALCO. Alors, voilà comment on va procéder. On va avoir un premier temps de débat entre vous trois. Et puis ensuite, on va ouvrir la parole au public, on va recueillir les questions. Vous pourrez poser vos questions soit en levant la petite main virtuelle, la fonction lever la main, et dans ce cas-là, vous poserez votre question directement, ou bien vous pourrez l'envoyer par chat. So we will have a first discussion between Victor, Vola and Yana. And then we will open the discussion to the public. So I think it's time to go. On peut y aller. Jeanne, si vous voulez commencer avec une question ou un commentaire sur le film. Mais moi, je voulais commencer par peut-être par mes impressions à moi, comment moi je voyais le film, de la richesse que j'ai pu entrepercevoir, quand même qui est immense dans ce film-là. Peut-être je vais commencer par la phase en bélarusien, comme ça, peut-être nos invités ont un tout petit peu le temps de réfléchir ou de réagir. Ensuite, je vais à chaque fois reprendre par le français. Поважаны Воля, поважаны Віктор, гэта з вялікім і рэдкім задавальненнем, што я паглядзела ваш фільм. І, безумоўна, як усялякі, напэўна, добры фільм, гэта фільм глыбокі, поліфанічны, і у якім можа быць многа сэнсаў і многа чытанняў. І таму, можа, я трошкі застанаўлюся спачатку на тым, як я яго пабачыла, што я ў ім пабачыла, і, можа, якія думкі, якія пачуцці ён, якія узніклі ў мяне. Donc, pas françaisku, donc je voulais plutôt commencer par les sentiments, les impressions que ce film a provoqué à moi, parce que comme un tout bon film, et c'est un bon film, c'est un grand film documentaire pour moi, c'est un film qui soulève énormément de questions, que je vais essayer en tout cas d'organiser, mais en abordant les différentes strates, les différentes couches, les différentes interprétations possibles, comme des pistes. Donc, avant tout, évidemment, по-беларуску цяперака, спачатку, безумоўна, гэта фільм «Партрэт», так? І, напэўна, мы яшчэ звернемся да галоўнага персанажа гэтага фільма, Александра Клеймята, і як вы яго знайшлі, ці вы яго іскалі, ці ён сам вас знайшоў.
І гэта значыцца ўсё ж такі персанальная гісторыя, асабістая гісторыя аднаго простага і з другого боку няпростага человека. Donc, avant tout, c'est un film portrait d'un personnage apparemment très ordinaire, un officier de police, Alexandre Klemiat, qui fait son job honnêtement, et en même temps, de par sa vie, de par son parcours, qui permet qu'on remarque, qu'on ressente tout le côté extraordinaire de son parcours et peut-être même de sa vision du monde. Іншая нейкая страта, іншы ўзровень чытання для мяне, безумоўна, гэта, можа так сказаць, не толькі асабісты персанальны партрэт нейкага чалавека, гэта больш нават серыя партрэтаў, нейкае нават даследаванне, можна так сказаць, антрапалагічнае, ну і, безумоўна, нейкае сацыяльна-эканамічнае даследаванне беларускай вёскі, так, але больш, каб паглядзець, як гэта і простыя людзі рознага ўзроўня, то, можа быць, і цыгане, і старыя, і мужчыны, і інваліды, як яны выжываюць, ну, вось, у сучасным кантэксце. Нібы кожны раз, калі Александр адчыняе дзверы новай хаты, ён адчыняе дзверы ў нейкі іншы свет са сваімі проблемами, может быть, але своим светоотчуваннем. Donc, deuxième manière de lire, d'entrepercevoir, de percevoir ce film, évidemment, c'est pas seulement au-delà d'une étude d'un portrait individuel personnel d'un personnage principal, c'est aussi toute une série de portraits qui nous permet, en tout cas à moi, ça me permet de considérer ce film comme une sorte d'étude presque anthropologique ou moins économico-sociale d'un village bélarussien, peut-être type, et de voir comment les gens simples, comment les villageois simples survivent dans le contexte actuel. Et à chaque fois quand notre personnage principal ouvre les portes d'une maison villageoise, presque comme s'il ouvrait une porte vers un monde à part. On rencontre des tziganes, on rencontre des hommes abandonnés, on rencontre des vieux, on rencontre des handicapés. Et à chaque fois, ça nous permet d'entrepercevoir tout un monde à part, non seulement avec ses problèmes, mais aussi avec sa vision, une fois de plus, de la vie. Troisième piste, troisième couche, troisième interprétation possible. Je pense qu'au-delà de ces problèmes du quotidien, et peut-être là je suis passée en français, mais bon, je vais commencer en français et ensuite je vais reprendre en bélarussien. Donc pour moi, c'est au-delà de ces problèmes du quotidien que nos personnages affrontent. Je pense qu'il y a dans ce film une interrogation beaucoup plus profonde d'ordre civilisationnel. Vous voyez, c'est toutes les idées qui nous viennent à l'esprit face à un monde, ancien monde qui s'en va, une société traditionnelle qui s'en va, une mentalité traditionnelle qui s'en va, et on ne sait pas ce que va devenir cet héritage. Est-ce qu'il va disparaître face au monde urbanisé et uniforme, ou est-ce que les personnages comme Alexandre vont permettre de le garder? Je pense que voilà, c'est aussi, en tout cas, les interrogations des auteurs que j'y vois. Значыцца, трэці ўзровень, трэця частка пытанняў, якія бачу, якія вы, напэўна, можа быць, хацелі закрануць у вашым фільме, гэта не проста вось гэтай праблемы рэчаіснасці кожнадзённага жыцця, нейкіх праблемаў эканамічных, сацыяльных, з якімі, безумоўна, сустракаюцца персанажы
фільма гэта больш праблема нейкага ўзроўню цывілізацыйнага. Разумееце, вось гэта праблемы цэлага свету, які сыходзіць, і што мы павінны рабіць. І што застанецца ад гэтага свету. І калі што застанецца, што рабіць з гэтай спадчынай, і хто яе павінен з ёй што рабіць. Вось гэты больш цывілізацыйныя пытанні для мяне таксама вельмі важны на тым жа ўзроўні, нават можа больш, чым эканамічна-сацыяльны. І можа быць вось гэтае галашэнне бабці, старой бабці, ну і сімвалізуе, на мой погляд, як мага лепш вось гэтае нейкае пытанне і асцярога перад будучыняй. Я казала, donc je pense que pour les personnes qui ont visionné le film, cette crainte, cette peur et en même temps désir d'avenir incertain, qu'est-ce qui va se devenir après, est symbolisé le mieux pour moi par cette séquence avec la grand-mère qui pleure. Voilà. C'est d'un côté, ce sont les adieux, mais de l'autre côté, c'est une sorte de soif d'avenir. Mais avenir, quel avenir? Avenir incertain. Mais au-delà de tout ça, peut-être un Беларусien, але ўсё ж такі нават яшчэ далей за ўсё гэта. Перадусім, мне здаецца, што ваш фільм гэта фільм нават не пра партрэт персанальны, не пра партрэт, не серыю нейкіх антрапалагічных даследаваннях, эканамічна-сацыяльных даследаванняў. І нават ідзе далей, чым простая цывілізацыйная асцярога перад будучыняй. Гэта фільм, які ставіць нейкія універсальныя, экзістэнцыяльныя пытанні, якія кранаюць кожнага чалавека. Это пытанне, што значыцца жыць? Жыць, а не выжываць. Чаму адбываецца так, што жыццё у нейкі момант страчвае сваю каштоўнасць? Што застанецца пасля кожнага з нас? Час, які ідзе, ці трэба яму супрацьстаяць, ці не. І самае простае, але самае, напэўна, асноўнае пытанне гэта, а што значыцца быць чалавекам? Et donc je disais que au-delà même de ce portrait extrêmement, c'est vrai, touchant d'un personnage principal, de toute une série de portraits qui nous laissent quand même un tout petit peu en attente. Ça pourrait donner même plus de sujets pour d'autres films documentaires par la suite, pour toute une série de personnages de ce film. Au-delà de ça, au-delà de leurs problèmes du quotidien, au-delà de cette crainte devant l'avenir incertain et devant le monde ancien, le monde traditionnel qui disparaît, je pense vraiment le mérite et l'avantage de ce film est qu'il pose des questions universelles, existentielles, qui touchent tout un chacun, au Bélarus, en France, partout dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire vivre et pas survivre? Pourquoi, à un certain moment, la vie de quelqu'un perd sa valeur? Qu'est-ce qui restera après nous? Nos craintes face au temps qui passe, est-ce qu'il faut résister au temps qui passe? Non. Et surtout, donc, la question essentielle, c'est qu'est-ce que ça veut dire être homme? En quoi consiste notre humanité? І donc я хацела б скончыць на тым, што вось галоўны персанаж просты міліцыянт. Ну, што, просты чалавек. Але гэты просты чалавек вучыць мяне, буду казаць ад асабістага імя, што трэба бачыць чалавека нават вось у такіх падшых людзях, якіх так лёгка назваць, як называюць, працытаваць ваш фільм, гэтыя паганыя алкаголікі,
як завуць вельмі часта ва Францыі гэтых людзей чалавечыя адбросы, гэта вельмі цынічна. Але вось такі выраз існуе. Так вось гэты просты чалавек, ён бачыць чалавека нават у гэтых алкаголіках. І кранае то, што мы бачым, што нават у вось такіх людзей ёсць гэтая цяга да прыгажосці, нерасчараванасць у іншых людзях, цяга да іншых людзей, цяга да простага да чалавечага шчасця. І таму перадусім для мяне гэты фільм гэта урок чалавечнасці, за які я вам вельмі ўдзячная і скланяю галаву. Шчыра дзякую. Дзякую, Жанна. Ну, можа, я перакладу, Віктор, апошнюю толькі частку. Я казала, што le personnage principal, c'est un policier standard, ordinaire. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et pourtant, il donne à nous, à mon avis, la leçon essentielle. C'est que c'est extrêmement facile d'appeler les gens déchus qu'on voit en quantité quand même dans ce film, qui n'est pas tendre avec eux, et que c'est tellement facile de les traiter, pour citer le film, de maudits alcooliques, ou que parfois j'entends autour de moi une expression des déchets humains, c'est quand même. Donc, et ce simple policier ordinaire nous donne cette leçon d'humanité, que être humain, c'est aussi ça, et que même dans ces êtres déchus, subsiste toujours cette envie, cette aspiration à la beauté, à la fraternité, au soutien des autres, et l'envie de connaître ce que c'est bêtement le bonheur sur Terre. Donc, avant tout, ce que j'ai dit à Victor, c'est que ce film, pour moi, c'était une leçon d'humanité. Et pour cela, je m'incline et je lui dis un grand merci. Voilà. Et hélas, je ne sais pas, ou malheureusement, heureusement, c'est ma lecture, c'est mes impressions par rapport au film de Victor, et voilà. Donc, je dis, c'est, voilà. Гэта так, я убачила ваш фільм, може ви штосьці з чимсьці не згаджаєтеся, з чимсьці згаджаєтеся, але на мой погляд, калі ви вже зняли нейкі фільм, фільм не приналежить толькі вам, не належить толькі вам. Фільм живе вже у тих людях, які його побачили, і ён уже робиться і прыватнасцю гэтых людзей. Так вось, ваш фільм, які зрабіўся маёй прыватнасцю, ён вось такі. Дзякуй, Жанна, мне пашанцавала, што во Францыі ёсць такая беларуская, якая разумее, і сказала за мяне ўсё, амаль што. Вот так вот скажите. Bon, mais d'un côté, il est content que j'ai quand même abordé l'essentiel de ce qu'il aurait pu dire et ce qu'il pourra peut-être dire, mais évidemment, c'est tant mieux. Я так само вельмі задаволена, калі вы не расчараваны маім бачаннем вашага фільма. Заўсёды б хацелася, каб все так і было. Калі асабліва разважаюць пра тое, што ты зрабіў так, ну, глыбока і складана і сур'ёзна. Ну, это заўсёды, ну, хутчэй гэта бывае рэдка. Звычайна, паколькі ўжо за спіной вялікі вопыт, звычайна пытанні ставяцца прасцейшыя. Але, можа быць, асаблівасць менавіта французскіх фестываляў, што там заўсёды что-то было падобнае, колькі я там... Это правильно, як нідзе. Узровень размовы і пытанні, якія задаюць пасля фільму.
que pour nos auteurs, c'est la marque des festivals français que de ne pas rester à la surface des films, en tout cas de leurs films, d'essayer de voir un tout petit peu en profondeur les problématiques que leurs films peuvent soulever, peuvent aborder. Et ils sont extrêmement flattés et heureux par cet intérêt et par le fait que ça parle au public français. Ну, може, почнемо, може, щось з більш простого, як завжди. Вы знаете, мотивом часом здымаць фильмы не з'яўляецца тое, што вы про што вы казалі. А у мяне быў проста элементарны матыў. Я просто хацеў потрапіць у некалькі закрытую структуру, асабліва гэта ў Беларусі, зусім закрытая. А зараз у нашыя часы тут узнікаюць яшчэ і мноства моральных проблем, питания, так скажем. Это то, что называется милиция, то есть полиция. Я вельмі складана трапіць. И, конечно, отбор героя, зноў жа я могу трохи спростить это, ці, может, так это будет выглядать с моего боку трохи так. Кокетство. Ну, я не ведаю, як назвать не кокетством, але я выбирал героя не по биографии, а по внешности. А уже потом я еще думал, что из этого можно что-то сделать. Bon, mais Victor essaie de s'arrêter un tout petit peu sur comment il a trouvé son personnage principal. Il dit que son rêve était toujours de pénétrer dans les structures extrêmement fermées que sont les structures, c'est-à-dire ce qu'on appelle les forces de l'ordre. On va appeler ça comme ça, surtout dans le contexte politique d'aujourd'hui, que peut-être par ailleurs c'est un petit peu, donc, et de prendre un personnage qui appartiendrait à ces structures-là. Et c'était difficile, ça posait parfois quelques questions d'ordre moral. Est-ce que ça vaut la peine de faire un film sur des personnages comme ça? Mais il a eu la chance de tomber sur ce personnage, donc, qui est Alexandre Klimat. Il a dit que tout de suite, il avait une sorte d'intuition et comme on reconnaît, c'est pas, mais je pense que ce sont des trucs des metteurs en scène, ils reconnaissent le personnage. Il y a eu une sorte de sentiment d'être proche de ce personnage tout de suite qui est né. Доброе, Виктор. Ну, и специфика работы Климяты, она наклала свой отбиток. И он был малодоступный для нас. Это было одно из моих, не то что разочарования, а моей проблемы. Это як режиссера. Як режиссера. И он был настолько малодоступный, что он, я так думаю, праз тыдзень работы з нами, он просто расчараваўся то есть он побоялся того выніка, які у яго там галаве там уже смонтировался, то есть его свой фильм смонтировался. И ему стало неяк не вельмі спокойно. Это так вельмі мягко. Это мягко. Культурно и цивилизованно. Les débuts du film se sont justement mal placés à cause précisément du métier de notre personnage principal, qui est un officier de police, qui est tenu par un certain nombre de devoirs et aussi par un certain nombre de craintes vis-à-vis de sa vie professionnelle avant tout. Et que avant même les premiers jours de tournage, de suite, il a filmé son propre film dans sa tête. Et il avait tellement peur des résultats, de ce que ça va donner par la suite, donc qu'il avait énormément eu peur de travailler avec Victor, et c'était un contact difficile à instaurer. І цікаво було, коли він перший раз поглядів фільм, і він
он глядел 2 раза фильм, потом я ему послал посылку. І калі от першы раз он кінотэатры глядзеў гэты фільм, і он ну, неяк быў вельмі задаволены і лічыў, што гэты фільм такі вясёлы. А другі раз он паглядзеў яго дома, праз некалькі месяцаў пазваніў мне і сказаў: слухай, это такі невясёлы і такі, ну, некі суровы фільм, што я трохі нават зноў спужаўся. То есть ён спужаўся першы раз на здымках, а другі раз он спужаўся праз паўгода, як фільм уже паглядзеў па новай. Ну, то есть, чего он спужался, я так думаю, вы трохи про это сказали. Ага. Donc, évidemment, notre personnage principal a visionné, donc cet officier de police a visionné 2 fois le film, malgré, je vous dis, le tournage un peu difficile et de ses craintes et du résultat final. Et pourtant, donc, la première fois, il l'a visionné dans un cinéma, il en est sorti extrêmement content, donc ses craintes ne sont pas avérées justes. D'après lui, il disait même que c'était un film joyeux, marrant, où on pouvait rire. Et après un certain temps, il l'a revu chez lui, au calme, et là, son opinion du film a changé de bout en bout en disant que c'était un film au contraire, vous voyez, qui peut-être, de quoi avait-il crainte? Victor peut-être hésitera à vous le dire, mais je dirais que de toute façon, pour ses supérieurs hiérarchiques, c'est ce qu'il craignait, il y avait toujours un risque d'être traité comme un traître, comme quelqu'un qui a permis qu'un metteur en scène discrédite d'abord les forces de l'ordre et le pays en général auprès des partenaires internationaux, du public international. Donc, il en garde plutôt un mauvais souvenir, hein, le personnage principal. Mais адсюль, Віктор, я хацела б вас запытацца, а вам не здаецца, што ўсё ж такі, калі гэта дакументальны фільм, і вы здымалі рэальнага чалавека, рэальнага міліцыянта, але без яго згоды атрымаўся сапраўдны іншы персанаж, якім ён не з'яўляецца у звычайным жыцці. Атрымаўся нейкі трэці чалавек. Разумееце, вось ёсць тое, што вы думалі, якім ён збываецца, і вось я нават, калі я бачыла гэты фільм, я нават хацела увесці такую метафору, як нейкі правобраз нейкага Хрыста на беларускай вёсцы. Разумееце, калі ён кажа... Вы перабольшваеце. Калі ён кажа, трэба ратаваць людзей, а хто яшчэ будзе ратаваць людзей? Не зусім. Не? Не зусім. Так, все простей. Конечно, режиссер у кожнага свого героя укладывае абавязкова частку свайго разумення жыцця. И, конечно, Александр Клемята — это мое уявление про Александру Клемяту. Может перекладать просто, я красиво. Donc, j'ai posé la question comme quoi, peut-être, malgré que ce soit un documentaire fait à partir d'une tranche de vie d'un personnage réel bien concret, et peut-être le résultat final a fait qu'il y ait un autre personnage qui s'est créé dans ce film qui, finalement, a peu de choses à voir avec le personnage réel. Et donc, Victor nous dit qu'à chaque fois, de toute façon, dans chaque personnage porte, dans n'importe quel documentaire, porte en lui cette empreinte de la vision du metteur en scène. Et donc, Alexandre Климята n'en était pas une exception de ce côté-là. Матэрыял быў даволі малы по аб'ёму, і поэтому, але і ён даваў магчымасць зрабіць з гэтага чалавека і абыякавага, і грубага, і такое, про якого вы доўга гаварылі таксама. Ага. Так вось, ён кажа, што il avait tellement de cadres, de rushs, si on veut, à partir desquels il a évidemment monté son film, qu'il pouvait, à la limite, il avait la liberté de préformer un personnage
des personnages extrêmement différents. D'un côté, Alexandre Klimat aurait pu devenir un personnage extrêmement grossier, à la limite pas très loin des personnages qu'il côtoie. De l'autre côté, il pourrait devenir presque un personnage christique, vous voyez, qui, bien qu'il dit cette phrase dans le film, il faut sauver les gens. Donc, voilà. Donc, de toute façon, c'est un résultat du montage. Паколькі Александр адмовіўся ад здымак праз 7 дзён нашых здымак, я яго угаварваў і казаў: Александр, мой прынцып такі, я заўсёды раблю героя лепшым, чым ён ёсць на самом справе. Это трохі было недалікатна, але я шукаў апошнія аргументы, каб яго угаварыць далей здымацца. То есть я, ну, нават так, трохі сумнівна. Donc, Victor raconte même cet épisode, cette conversation, c'est qu'il a renoncé à participer, notre personnage principal, donc Alexandre Klimat, a renoncé à participer au tournage au bout de 7 jours, toujours à cause de ses multiples craintes. Et donc, Victor, lui, en essayant quand même de le persuader de continuer à participer, il lui disait à chaque fois il faisait ces personnages, il essayait de donner une image meilleure de ces personnages dans ces films qu'ils ne le sont dans la réalité, et que voilà, il n'avait pas de crainte à avoir de ce côté-là. Mais добре, Віктор. Може, тобі я запитаюся, трошки адысці, ну вось тады можа для Вольгі гэтае больш пытанне. Разумееце, калі был сцэнар, так, усё ж такі сцэнар, вы ведалі загадзя, да якіх людзей ён пойдзе, аб чым больш ці менш будуць размовы, ці вось вы проста хадзілі за ім, і як кажуць, вот што дасць жыццё, то дасць, то возьмем. Ці ўсё ж такі была нейкая сцэнарызацыя вось гэтых сустрэчаў, нават калі я зразумела, колькасць дзён здымак было вельмі абмежаваным. Ведаеце, я адкажу на это пытанне. Ну, прабачце. Справа тым, што это пытанне пра сцэнарый дакументальнага фільме, але справа тым, што я проста ведаў галоўнае. Мне трэба быў праваднік, вот такі міліцыянер, і праваднік у трохі іншую вёску, чым я ведаю, чым я. Я много зрабіў фільмаў пра беларускую вёску, і гэты праваднік мяне прыводзіў да іншых людзей, зусім іншых людзей, з біяграфіямі, крымінальнымі біяграфіямі. То есть тое, што нам звычайна недаступна. І я чакаў, прызнацца, больш брутальнасці. І больш драматычных візітаў. І больш драматычных. Можа быць, не хапіла проста прасторы для этого часу. Donc, ma question portait sur plutôt la scénarisation de ce documentaire. Est-ce qu'ils ont bien écrit, en tout cas, ils s'attendaient vraiment à avoir des scènes bien particulières, donc ils ont un tout petit peu anticipé les contextes dans lesquels ils allaient pouvoir filmer. Et Victor dit qu'à chaque fois, qu'il travaillait dans le contexte de la campagne bélarusienne, et ce n'était pas une exception cette fois-ci, il avait toujours un guide et il savait où il allait. Et au contraire, il s'attendait à voir des scènes avec un peu plus de violence, avec plus de dramaturgie forte, on va dire ça comme ça. Et cette fois-ci, c'était presque une découverte. La tendresse et presque, oui, il dit la tendresse qui a pu se dégager de ces scènes-là. Donc, ils n'y étaient pas prêts. Du point de vue de leur scénario, en tout cas de leur réflexion préliminaire au tournage. Можна я таксама пару слоў дадам? Калі ласка. Справа ў тым, што ў дакументальным кіно не можа існаваць, калі сцэнарій жорстка распісана, што там будзе, гэта абазначае толькі две рэчы. Ці фільм ужо зняты, ці гэта будзе цалкам пастановачны метад, ты будзеш разыгрываць это з рэальнымі людзьмі, проста як з акцёрамі.
такія толькі варыянты. Але мы ўжо давно працуем і ведаем, што калі ты пішаш сцэнарый, то асноўнай мэтай з'яўляецца даказаць, што і ў дадзеным выпадку гэта на дзяржаўнай студыі здымалася, даказаць, што нічога дрэннага там не будзе у сэнсе такім цэнзурным і абысці вот гэта, атрымаць гэты доступ в эту структуру, якую мы не маглі патрапіць. Que pour le scénario de ce film, le scénario c'est presque c'était fait pour permettre d'engager, de tourner avec cet officier donc, de police, une sorte de sauf-conduit pour l'avenir du film futur. Mais en fait, le scénario, évidemment, dans ce contexte-là, il avait vraiment une indication extrêmement imprécise qu'à chaque fois, il se laissait guider par la vie, quoi. Parce que si le scénario est trop écrit, donc c'est qu'on retombera forcément sur quelque chose qui est assez artificiel et donc qui risque évidemment qui ne sera pas authentique ni très intéressant. І от вельмі важна было, вот вы сказали про гэта, што это той зніклы свет, які сыходзіць. І Віктор про гэта зняў, я думаю, што свае лепшыя фільмы, ну, по крайней мере, это шмат значит для яго, для нас это шмат значит. И мы хотели выкарыстаць просто этого, не выкарыстаць дрэннае слово, просто это милиционер, ён сутыкаецца з гэтым. Вот захапіць такую вот беларускую Атлантыду, кавалачак яе, якая просто сыходзіць. І было разуменне, конечно, і гэта было написано в сцэнарыі, што павінна быць нешта і смешнае, нешта такое трагічнае, то есть чтобы все такія рознага кшталту эмоцыі, але гэта аказалось вельмі цяжка рэалізаваць за такі кароткі час і при тым, што было недаступна, потому што ён відавочна цэнзураваў выезды, ён просто казаў, не тэлефанавалі, нічога не было і ехаў без нас. Ці, напрыклад, сидзім дзень, патруцілі куранят. Сусед кажа суседу, патруціў каранят. Ці укралі тапкі на пляжы. І потым рабіць экзістэнцыйную драму з гэтага матэрыялу было вельмі складана. Але все ж таки мы трохі высидзелі. Donc, peut-être pour les personnes qui s'intéressent un tout petit peu à l'œuvre de Victor Aslouk, ils savent très bien que ce thème de l'ancien monde bélarussien, de la campagne bélarussienne, des paysans bélarussiens, donc ce thème lui est extrêmement cher et Volra a dit que, évidemment, d'après les meilleurs films de Victor Aslouk sont consacrés à ce sujet-là. Et donc, ils ont voulu l'aborder, mais d'une autre manière, cette fois-ci pour ce film, justement en prenant pour guide ce policier, donc cet officier de police qui leur permettait d'aborder ce sujet qu'ils appellent Belaruskaya Atlantida, donc l'Atlantide bélarussienne, ce continent qui disparaît devant nos yeux, d'aborder d'une autre manière. Mais c'était très difficile de filmer parce que justement, chaque jour apportait pas forcément des épisodes, des scènes susceptibles à dramatiser ce sujet-là, parce que dit parfois on le convoquait, ce policier, juste pour des histoires vraiment bêtes, des pantoufles volées ou une poule, donc c'était pas très dramatiquement propice, efficace, donc il fallait composer, mais dans le scénario quand même, il y avait dès le début une approche un peu polyvalente, c'est qu'il fallait évidemment avoir des scènes extrêmement fortes, dramatiques, mais aussi avoir de l'humour et quelque chose qui est des scènes un peu plus légères, qui prêtent à sourire. Два слова толькі. Вот это про сцену, калі бабуля старая плача. Что гэта такая речь, это чисто такой фольклорно-национальная рештки вот этой старой культуры. То есть то, что она робіць, это ритуальный плач по нябожчыку, абсолютно які нельга было ни справакаваць, ни прычакаць, это нарадзілася спонтанно. И просто пашчасціла при гэтым быць и сориентоваться.
І, звычайна, я сама ў жыцці только пару разоў гэта чула, это уже знікае, можна сказать, абсолютно знікла. То есть она оплакивая саму себе. Звычайно, это плачут по небожчику. Et donc, mais quand même, la vie leur a permis, a fait des cadeaux, d'avoir des scènes comme justement la scène qu'on a pu déjà évoquer, c'est les pleurs de cette vieille dame. Et Voller a tout à fait raison de dire que ces pleurs, c'est des chants, pas des chants standards, sont des chants rituels qui ont des racines extrêmement profondes dans la culture bélarusienne, mais sont des chants qui sont en train de disparaître. Normalement, sont des chants donc, rituels qui sont improvisés, mais d'une manière très, dans un cadre extrêmement rigide lors des enterrements. Et donc, ce qui était donc une aubaine pour eux, que cette dame, et peu de gens aujourd'hui maîtrisent ces techniques-là, donc que cette dame, elle commence à chanter, mais comme si elle pleurait sa propre mort. Voilà, c'est une scène effectivement très forte. Bon, може, коли ми говоримо об гэтым, Віктор, мяне асабіста цікавіць. Шмат здымкаў наших продках, наших дзядоў я бачила у вашому фільмі. Як ви думаєте, що яны думаюць аб нас? Вось яны глядзяць на гэты наш увесь цирк, што яны могуць думаць? Я кажу, что pour moi personnellement, c'est avec mon contexte individuel aussi que j'étais quand même frappée, impressionnée par des choses tout à fait ordinaires qu'on peut quand même encore voir aussi dans des maisons traditionnelles en France. Ce sont les anciennes photos, les visages de nos ancêtres, et comme s'ils nous regardaient nous vivre. Et je lui posais la question, à son avis, qu'est-ce qu'il pourrait penser de nous, de notre vie actuelle? Жанна, що вони можуть думати? Що вони можуть думати? Глядячи на нас, вони можуть думати, і ви там будете, де ми зараз. Розумієте, що вони можуть думати? Bon, oui, je pense que c'est une question quand même un peu philosophique, mais bon, c'est-à-dire tout le monde y passera, mais може бути, но я... Ну, а я зараз роблю фільм про музиканта Івана Кірчука, та його пісня гучить в кінці фільму, я про його особисто здимаю. І у його продки, вони існують для його штоденно, то есть у яго целая теория продков, и он, коли ему что трэба, ён их просить. И это абсолютно с христианством у яго стасуется. Mais Volga ajoute quand même que ses ancêtres, qu'on appelle aussi en bélarusien diabit, c'est nos aïeux, nos grands-pères, pour être vraiment dans la traduction exacte, c'est que il y a encore une tradition qui n'a pas disparu, malgré que le village traditionnel bélarusien est en train de disparaître. Cette vision de choses veut dire que nos ancêtres sont toujours là et ils nous regardent et on peut les percevoir comme un patrimoine toujours vivant. On peut parler avec eux, on peut s'adresser à eux, on peut leur formuler des demandes. Et que Volga est en train de faire un film sur un musicien célèbre au Bélarus, Ivan Kirchuk, et justement c'est sa chanson qu'on entend à la fin du film. Justement, il dit que voilà, pour lui, les ancêtres, c'est ça, ce sont les gens qui nous sont proches, qui sont morts, mais qui ne le sont pas entièrement, ils sont toujours en nous. Добре. Што б яшчэ запыталася у вас я? Вы ведаеце, калі вы казалі пра сцэнарызацыю гэтага нашага галоўнага персанажа, і што наш Александр Клімята не зусім Александр рэальны Клімята, но калі вы яго змантавалі такім чынам,
І мне здаецца, у рэальным жыцці, безумоўна, ён дзесьці, я прачытала, ён сапраўды з'ехаў, ён уже не працуе на гэтым месцы, але ўсё ж такі у вашым фільме ён 19 гадоў застаецца працаваць вось у гэтай вёсцы. Значыцца, для вас было гэта штосьці важнае, і мне здаецца, ці важна, вось як можна гэта растлумачыць, і ці вы бачыце ў гэтым нейкі сэнс, у сэнсе, што ён не з'ехаў, вось, ён не шукаў іншага жыцця, а заставаўся, як ён кажа, на месцы, дзе прайшло яго дзяцінства і дзе яго людзі, якіх ён ведае з маленства. Напэўна, для вас гэта было важна, мне здаецца. Я казала, что pour revenir à notre personnage principal, c'est que même si, ce qu'on a compris, que le personnage tel qu'il existe dans la vie n'est pas tout à fait le personnage qu'on a pu entrepercevoir dans le film, mais c'est d'un côté naturel. Mais quand même, si cette information passe, c'est que pour notre Victor Asluk, c'était vraiment important de le souligner, c'est cette fidélité à ses racines, que ce personnage, cet officier de police, il aurait pu partir, il aurait pu chercher une vie meilleure, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi d'être fidèle, de rester sur place, de rester parmi les gens qu'il connaissait depuis son enfance. Et donc, je pense que pour notre metteur en scène, pour notre Victor Asluk, c'était important. Ну, Віктор, для вас гэта, напэўна, мне здаецца, важна. Безумоўна, важна. Я не так давно размаўляў з адным з прафесараў універсітэта беларускіх, і ён сказаў, што добра, што зараз вот ідзе барацьба на Беларусі паміж это вот традыцыйная культура, якую быццам увасабляе сабой лукашэнкаўская Беларусь цяперашняя, яна гіне пад націскам больш мадэрновай, сучаснай айцічнай культуры, той культуры, якая прынясе мадэрнізацыю ў Беларусі. Ну, быццам ўсё і правільна. Але... на увазі, что амапаўцы з вёсак, якія... Ну, то есть это быццам ідзе помста такая, вот, разбурение, ідзе барацьба паміж традыцыйнай. Это, конечно, глубокое неразуменне чагосьці асноўнага, потому что для мяне традыцыйная культура вельмі важная. Это основа многих моральных рэчаў для мяне. И поэтому... Ну, доброе, я что-нибудь скажу. Pour Victor, la culture, les traditions ancestrales, c'est pas que, on va dire, du folklore. C'est vraiment une autre manière de vivre, de penser, d'exister. Et que malgré toute la modernité, et le Bélarus tend à se moderniser, et le secteur des technologies numériques, qui quand même jusqu'alors était assez florissant au Bélarus, en fait partie, donc prouve que le Bélarus, malgré tout, tend à se moderniser et tourne le dos, soi-disant, aux traditions ancestrales, à la culture traditionnelle, comme à quelque chose qui serait complètement inutile dans notre vie. Donc, il dit, puisque c'est la culture aussi de violence, d'alcoolisme, soi-disant, celle qu'on pourrait identifier de cette manière-là, partie dans notre film, c'est aussi la culture que parfois pour certains politiciens d'aujourd'hui est représentée par justement les forces de l'ordre qui agissent à côté de Loukachenko. Il dit c'est de méprendre profondément sur la nature. Si on l'associe à des personnages de ce sorte, c'est qu'on se méprend profondément sur
l'essence profonde, le sens profond des traditions et de la culture traditionnelle. Voilà. Ну, може яшчэ. Мне так было прыемна пабачыць. І Францыя прыгожая краіна. Але якая прыгожая, нягледзячы на ўсё, беларускія далягляды у вашых фільмах. Ці вось гэты эстэтычны бок прыгажосці у фільмах. Вы звяртаеце на яе увагу? Для вас гэта важна, ці гэта вось атрымліваецца само сабой, таму што гэта існуе? Ці ўсё ж такі вы шукаеце спецыяльна нейкі эстэтычны эффект у фільмах? Victor, je posais la question sur le côté esthétique. Est-ce que la beauté, c'est quelque chose qui lui est important? Oui. В фильмах все робится специально. Non, je pense que мне здаецца, што калі некалі не специально, то это уже трохи... Все кантралюецца. Мне здаецца, у усялякага артыста ёсць вось такое, што штосьці атрымліваецца і што не было прадугледжана. Штосьці выходзіць з-пад кантролю, мне здаецца, ўсё роўна. Але далягляды і прыгожыя картинкі з-пад контролю не выходзяць. Яны самыя даступныя. Ну, не. Donc, oui, pour lui, c'est... Это, на самой справе, это звычайное асяроддзе, так сказать, у якім жыве мой герой. Просто асяроддзе. Якое ёсць. А персонажи — это не представники традиционной культуры. Это представники криминальной культуры. Такого специфичного класса. Ну, я гэта сказала, што гэта не тое самае. Добра. Ну і ўсё ж такі, калі вось гэтая моладзь, якая ідзе на буслаўскі фэст, штосьці вы гэтым хацелі сказаць, Віктор? Усё ж такі трэба дзесьці, шукаць, нават калі мы песімісты, шукаць штосьці светлае на будучыню. Гэта для вас, вось гэтая будучыня, якая ідзе, ці яна светлая, ці ёсць штосьці там пазітыўнага, ці няма? Жанна, я так не мыслю. Это так мыслите вы. Можа быць, таму пытаюся. Чаму гэтая моладзь ідзе на фэст у вашым фільме? Я показываю. Ідзе тому, что мы специально поехали на фесты, каб зняць, ведалі массу народа, якая адрозніваецца і знешне, і по ўзросту ад наших герояў, па якіх хадзіў вот это участковый. Donc, j'ai posé la question sur est-ce que à un moment on voit une procession de jeunes qui participent au pèlerinage. Il y a donc la région dans laquelle le film a été filmé, il se trouve dans une région où les traditions de pèlerinage religieux donc sont extrêmement fortes. Donc on voyait la procession de jeunes et je lui posais la question pourquoi ces images-là. Et il a dit que lui, c'était important justement de contrebalancer, de montrer qu'il y a une autre vie qui défile à côté de la vie des personnages qu'on a vus principalement dans ce film, et donc d'autres personnes qui s'intéressent à autre chose et qui vivent autrement. Donc je pense que donc, quelques scènes de plage qu'on voit en font aussi partie. Dobra. Oui. Je me demandais si ce n'était pas le moment. Désolée d'interrompre cet échange magnifique, mais peut-être qu'il faudrait regarder si on a des questions dans le public. Je vous en prie. Je vous en prie. S'il y a des questions. Voilà. Est-ce que parmi les gens qui sont spectateurs, il y en a qui voudraient lever leur petite main électronique? Non, personne n'ose. Il y a quelques questions qui sont arrivées par chat. Si, oula, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Donc, non, il n'y en a pas tant que ça. Alors, je vais
invité. Jean-Marie? Oui, je m'appelle pas vraiment Jean-Marie, mais bon, Ah. je voulais souscrire à tout ce qu'a dit Madame Vassiloutchek et remercier donc Victor Assiou pour ce très beau film. Et je lui posais une question sur la manière dont il a traité la lumière, parce que quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont, dans ce monde, effectivement, on voit des personnages qui sont dans des situations particulièrement difficiles. Il réussit à leur donner quand même une certaine, enfin une aura, une grâce, et je pense particulièrement à la scène où le personnage récite sa poésie. Et je voulais savoir comment ils avaient travaillé, est-ce qu'il y avait de la lumière additionnelle, etc., ou bien est-ce que c'était des choses qui étaient arrivées comme ça, de façon quasi magique? Je ne crois pas que ce soit magique. Ну, вось яшчэ тэхнічнае пытанне да вас, Віктор. Гэтая спадарыня дзякуе спачатку за ваш, на яе погляд, цудоўны фільм, і яна была здзіўлена светам, які прысутнічае у вашых фільмах. І вось тэхнічна, як вы гэта зрабілі? Ці быў нейкі дадатковы крыніцы свету, ці як гэта адбылося? Таму што яна была здзіўлена, наколькі вось гэтыя звычайна твары, на якіх мы не вельмі канцэнтруем нашы позіркі, прыцягвалі нашы позіркі і мелі нейкую грацыю, нейкую ауру незвычайную. Як вас у гэта атрымалася, Віктор? Это не специально робилось, это так атрымалось. Я думаю, что часа просто обставины здымки, они диктуют тое, что люди там потом в этом бачат. Donc, c'était pas fait exprès, c'est, voilà, on va dire, c'est le hasard qui a fait que les visages, la manière peut-être de les filmer, qui les a rendus comme cela, mais ce n'était pas un effet précisément recherché. У нас не было никаких магчимостей техничных, потому что мы сапраўды ходили за этим человеком. Donc, bêtement, il n'avait pas techniquement, ce n'était pas possible parce qu'il suivait bêtement l'officier de police, voilà. И мы не ведали, что будет в хате. Из некоторых хат нас выкидали. Оля, нет, это мы не ведали. Мы заходили, и то, что там было, то и было. Voilà, donc c'était pas du tout le tournage préparé, donc ils arrivaient, ils savaient absolument pas ce qu'ils allaient rencontrer, ce qu'ils les attendait dans chaque maison qu'ils visitaient auprès de. Это были не самые лепшие умовы для здыма. Donc c'était pas du tout les conditions idéales pour le tournage. On a une autre question et après on va passer aux questions par chat. Donc une question de quelqu'un qui n'a pas dit son nom. Vous pouvez y aller. Je vous ai donné la parole. Oui. Bon. Bonjour. Je voulais vous remercier d'abord de nous permettre d'assister au festival. Je voulais dire que j'avais beaucoup apprécié le film. J'étais très impressionnée par le personnage principal qui, pour un officier de police, m'a paru avoir différents rôles, dont celui d'assistant social, et avec une telle qualité d'écoute que j'ai trouvé que c'était un peu aussi comme un curé qui recueillait tous les témoignages avec beaucoup d'humanité. Est-ce qu'un policier normal ou est-ce que c'est un être un peu à part? L'autre question que je me posais, c'est qu'on voit beaucoup d'hommes seuls dans un grand désespoir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes seuls qui vivent comme ça dans les villages et où sont leurs femmes? Et la troisième question, c'était, je me demandais quel est ce désespoir qui pousse ces gens dans l'alcool?
est-ce justement la fin d'une vie traditionnelle? Et voilà, et je trouvais que c'est vrai qu'on ne voyait pas beaucoup de personnes heureuses. Heureusement qu'il y a par 2 fois ce défilé de jeunes enfants et la plage. Et là, on se dit, il y a un autre monde possible, plus heureux. Ну, Віктор, спадарня таксама вельмі спачатку задаволена, што фестываль можа па зумелі ўсё ж такі мець месца, і яны могуць глядзець вельмі цікавы, і ваш фільм таксама належыць да такіх фільмаў, якія я паглядзела з большой цікавасцю, і вось у яе 3, можа 4 пытанні. Першае пытанне заўсё ж такі належыць, вельмі інтрыгуюць наш галоўны персанаж, што яна кажа, што у яго шмат роляў у гэтым фільме. Спачатку яна казала, што ён незвычайны, значыцца, міліцыянт, што ён больш падобны да нейкага сацыяльнага працоўнага, які прыходзіць, службовага, які прыходзіць і вельмі шмат часу праводзіць на тое, каб выслухаць праблемы кожнага чалавеку, што ён, на яе погляд, таксама падобны да кюрэ, які займаецца душэўнымі нейкімі праблемамі і пытаннямі сваіх падначаленых. Значыцца, заінтрыгаваў галоўны герой, потым заінтрыгавала колькасць мужчынаў. Яна заўважае, што галоўныя персанажы – гэта мужчыны. Мужчыны адныя, і дзе іх жанчыны. І чаму так, што гэта таксама, значыцца, адыход, разбурэнне гэта традыцыйнай сістэмы каштоўнасцяў, чаму яны, і ці гэта распаўсюджаная з'ява ў беларускім жыцці. Трэцяе пытанне, безумоўна, гэта алкаголь, чаму людзі п'юць, што даводзіць іх да такога адчаю, што настолькі яны алкагалізмы, і вось алкагалізм, водка, гарэлка робіцца галоўнай у іх жыцці. Ну і чацвёртае, таксама, яна кажа, добра, што былі гэтыя кадры з пляжам і з працэсіяй, значыцца, моладзі, які паказваюць, што ёсць іншае жыццё, што не ўсё так сумна і... Ясно. Ну, тое, што наш герой атрымаўся такім, это мы ставілі такой мэтай сабе, і ён сапраўды выглядае як часам як чалавек, які, як священник, как вы сказали. Вот это... Давайте коротко переводите. Donc, d'un côté, ils sont fixés, c'était leur objectif. Presque comme vous avez très bien, madame, remarqué qu'il ressemblait à un curé, à un prêtre, celui qui soigne les âmes. Il y avait déjà, dès le début, une idée de lui donner ce rôle-là. Я веду, что тут про роль камеры. Я веду, что камера будет провоковать его быть менавіта таким с этими людьми, и он таким был, потому что он такие есть. Il dit que, évidemment, nous sommes multiples dans la vie, et peut-être il n'est pas que comme ça dans la vraie vie, mais il peut être comme ça. Et c'est précisément la caméra qui lui faisait de prendre ce rôle-là. Et Victor savait que la caméra souvent provoque des gens de se montrer de cette manière-là, de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Чему большинсть мужчин, потому что это вельми специфичные персонажи, и они все типа пасля турмы, типа між турмами. Типа між турмами. То есть, само собой, у такой категории больше мужчин, чем женщин. Дякую Богу. Quand même, il faut comprendre pourquoi il y a quand même les hommes sont prédominants dans ce film, parce que quand même le public que côtoie cet officier de police, c'est quand même sont des anciens criminels, ou ce sont des criminels qui ne tiennent pas vraiment à la vérité, qui peuvent se retrouver rapidement en prison. Donc voilà. Parmi les criminels, il y a plus d'hommes. Ну и, само собой, после этого
што гэтыя людзі, якія стыкаюць у сваім жыцці з турмой, яны, як правіла, п'юць. Bon, et peut-être la prison, ça reste le meilleur apprentissage, la meilleure école pour... І абсалютна большасць іх это вот злачынства зрабілі ў п'яным выглядзе. Donc, pour découvrir, soi-disant, les plaisirs de la vodka, et ensuite, c'est comme un cercle vicieux. Ils boivent, ils sont en prison, ils boivent, et c'est en étant ivres qu'ils commettent leurs crimes. І таму наш герой весь час просіць іх: не пі, не пі, не пі. Et donc, si vous avez pu remarquer que la première demande que notre officier de police formule auprès de personne-là, c'est arrête de boire. Ну, а чаму людзі не п'юць? Ну, это уже вялікае пытанне. Mais pourquoi ils boivent pas, c'est une question un peu plus, beaucoup plus complexe et difficile à trancher. А вот вы, может быть, запомнили, Коля такі з добрым тварам, уже не малады чалавек, які кажа: вы столько этих паперах запаўняеце, я больше не буду. Он сидел 22 гады, 11 ходок у яго было. И все Donc, после пьянки. Et ce que quand même, ils connaissent un tout petit peu mieux le contexte personnel de chacun des personnages de ce film. Par exemple, il y avait un personnage Kola, quelqu'un justement qui avait un visage lumineux, extrêmement, qui comme une personne précédente qui a dit qu'il y avait une grâce. Mais si vous saviez que dans la vraie vie, ce personnage a passé 22 années de sa vie en prison pour 11 crimes. Але он вельмі спрактыкаваны рабочий, як толькі ён трапляе в турму, да яго прыходзіць з суседняга завода інжынеры і даюць яму такую кваліфікаваную працу з каштоўнымі металламі, і он працуе там в турме. Et pourtant, ça ne l'empêche pas d'être un ouvrier qualifié. Et pour un certain nombre de gestes, il est un vrai expert. Поэтому все просто. Я ведаў, якая катэгорыя будзе людзей, і я ведаў сваю мэту. А мэта моя была, я это прагназаваў ці чакаў. У любых людзей, якія і па 22 разы сядзелі ў турме, бачыць перш за ўсё чалавека. Это гучыць вельмі агульна і банальна, але это ёсць правда. І таму і фільм это основное послание. Et pourtant, donc ce message-là, le message qui était presque dans sa tête avant même de commencer à filmer ce film, c'était justement que même un criminel qui a passé 22 ans de sa vie reste un homme. Et c'est simple de dire, tout le monde, voilà, on reste des humains. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et donc, malgré un message, une phrase banale, il tenait à l'exprimer de cette manière-là en filmant ce film. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas prendre toutes les questions de chat parce que ça fait plus d'1 heure et je ne voudrais pas épuiser tout le monde, mais peut-être on peut quand même en prendre une ou deux. I'm sorry, we're running out of time. I don't know if you agree to have 1 or 2 more questions that were sent by chat. Of course. Are you okay? Okay, so Théo, vas-y, tu peux lire 1 ou 2 questions. Oui. Alors, il y en a une qui a été spécifiquement demandée en anglais que je vais vous lire. Ça dit, one of the successes of the film, it's not a hagiography or a tribute. At any time we can fall into violence and the hero is a tightrope walker. A question, what meaning given to these 2 young people who work in the factory and do not seem to like authority too much? What about the opening scene at the shooting range and the hero's non-violent personality? Les questions étaient clairement entendues. Donc, si je redis en français, il pose des questions de quel sens donner aux 2 personnes, aux 2 jeunes qui travaillent dans l'usine et qui n'aiment pas trop l'autorité, et que dire de la scène du début à la scène de tir au début, et la personnalité non violente du héros du documentaire.
Мы не зусім зразумелі, это на англійскай мове пытанне, потому это... Ну, вось там была сцена, калі, значыцца, Александр пытаецца кагосьці шукае і заходзіць у хату, дзе сядзяць два маладыя хлопцы, і ён кагосьці шукае, і ён кажа, вось, чаму вось такое непрыманне улады, потому што ён прадстаўнік улады. Адносіны моладзі і улады. І чаму былі стрэлы ў пачатку фільма? Ну, адносіны, это, ну, такие специфичные адносіны до милиции, я не знаю, видать, может, до полиции французской іншие, але молодые люди заўсёды вельмі специфично относятся до этой профессии. Многие из них. Bon, d'une manière générale, c'est presque un cliché de dire que les jeunes ont un rapport un peu particulier à tout ce qui est tous les représentants de forces de l'ordre. On va dire, voilà, il n'y a rien de spécifique dans ce phénomène-là. Астрэл у пачатку фільма. Астрэл у пачатку фільма, ну, ведаеце, паколькі ён міліцыянер, і яны сапраўды не спецыяльна стралялі для фільма, а это было, ну, раз у тыдзень. Яны экзамен здаюць пастаянна. Экзамены здаюць, яны все ж таки люди военные, то я это поставил до титра. Ну, может быть, для того, как и возникали такие пытания, и не больше того. Ну, ён кажа, что, non, ça c'est по-французски, bon, les tirs au début du film, c'est pour annoncer que le personnage principal d'un côté, c'est un représentant des forces de l'ordre qui est obligé de manier les armes, et donc ils ont régulièrement des exercices, tirs, donc, et pour ensuite, effectivement, peut-être rechercher cet effet de surprise entre quelqu'un qui manie les armes, et donc le type doit être, voilà, comme un cliché, doit avoir tel ou tel type aussi de comportement, et au contraire, le personnage qu'on rencontre, avec qui on fait connaissance, ne correspond pas tout à fait à ce cliché-là annoncé au début du film par les tirs. Я просто хотел, что это зброя, это все-таки показывает человека, у якого есть у руках зброя. Это не просто человек, миленький человек, який ходить як ксьонз поміж этими своими, а это человек, який ходит со зброей. И тому можно так прочитывать это. Это человек со зброей. Donc c'est aussi, on peut, malgré tout ce qu'on a dit sur ce personnage qui peut jouer le rôle d'un assistant social, d'un curé, n'oublions pas, ça reste quelqu'un, c'est un homme armé. Et avoir les armes entre les mains, ça change beaucoup de choses, et au niveau de ce personnage, et au niveau de la perception de ce personnage par les personnes qu'il rencontre. То есть ему держава дала право на гвалт. Donc, c'est quand même avoir les armes, c'est presque avoir une possibilité à faire violence. Quelqu'un va en profiter, quelqu'un ne va pas en profiter, mais il y a toujours cette possibilité. А уже як он это применяет, ну, все. Est-ce que quelqu'un va saisir cette possibilité, ce droit de faire violence? Quelqu'un ne va pas se saisir de ce droit-là. Donc, c'est différent. Може, мені на всі питання сказали? Ну, шмат пытанняў кажуць. Я, можа, шмат часу заняла, таму што не ведала, што ёсць пытанні. Я думала, што, можа, не будзе шмат пытанняў. Ну, мы можем коротко отказать, калі есть такая магчымасць. Ну, il y a d'autres questions, ils sont prêts à répondre encore s'il y a des questions. Il y en a. Vas-y, Théo. Alors, il y avait une deuxième question qui était un peu la prolongation de ce que vous aviez touché. Donc, je lis la question. Madame Vassiliouchek a parlé des scènes finales où l'on voit les jeunes en pèlerinage ou à la plage. Il y a aussi dans le film une scène de quelques jeunes qui sautent dans le lac ou une rivière et qui semblent appartenir à un village et à la vie de la campagne. C'est-elle un sens particulier, une nouvelle génération dans cette campagne désertée pour l'interrogation? Ну, таксама пытанне аб тым, ці ёсць месца у будучым у беларускай вёсцы для моладзі.
І яны звяртаюцца вось на гэтую сцэну, дзе мы бачым малых, якія сягаюць у ваду з нейкай там вышка ці щось такое было. Якое ці у вёскі будзе жыць моладзь ці не? Ці ёсць месца для моладзі? Я спадзяюся, што у гораду трэба будзе штосьці есці, і поэтому будзе і жыць і беларуская вёска. Malgré tout, voilà, on vit dans la société urbanisée où la ville, c'est le mode de vie prédominant, mais malgré tout, les citadins ont obligé de manger, et donc les citadins doivent comprendre qu'ils ne pourront pas survivre sans la campagne, sans les villages, sans les villageois, et de par là, bêtement, de ce côté matériel, il existe toujours, voilà, l'espoir pour que la campagne ne meurt pas. А што да захавання традыцыйнай культуры вёскі, то я бачу, што гэта ў Беларусі ўжо амаль што фактычна знікла, то есть згінула, калі гаварыць пра гэта. Вёска беларуская ўжо не традыцыйная. Par contre, si on parle du village traditionnel tel qu'il aurait pu encore exister il y a quelques décennies, là, son verdict est un peu plus pessimiste, c'est que le village, la campagne, les campagnes vont survivre, mais ce ne seront plus les campagnes traditionnelles. Яна не захоўвае ні фальклор, ні традыцыі, яна проста жыве, просто жыве. Pour l'instant, elle vit sans forcément avoir recours à tout un héritage de tradition du folklore ancien. Яшчэ адказваць на пытанне? Peut-être encore des questions? Il y en a d'autres, hein, je vous en lis une, alors un peu plus longue. Au travers de l'image de ce policier bienveillant envers cette petite communauté en souffrance, peut-on y voir une réminiscence d'un idéal socialiste humaniste que l'histoire soviétique a pu broyer, humanisme que la chute du mur et de l'Empire n'a pas non plus instauré, ou bien est-ce simplement le portrait d'Alexander riche de cette qualité? C'est une question de réminiscence d'un héritage pré-soviétique ou non? Таксама вяртаецца, інтрыгуе, значыцца, галоўны персанаж, што гэта, вось ён такі, ці гэта нейкі выказ больш старой мадэлі, якая існавала, можа, да імперскіх часоў, а можа, гэта нейкі выказ, прыклад савецкай мадэлі гуманізму, сацыялізму, вось такога адносінаў да чалавека. Зразумелі, Віктор, ці не? Ці ён такі, ці ён таму, што такая мадэль у яго была? Ён такі, якім я яго задумаў і зняў, але і зрабіў. Але я яго не прымушаў быць такім, я яго не рэжысіраваў ім, я проста быў побач з ім і назіраў за яго работай. Ну, ёсць там штосьці з сацыялістычнай мадэлі, ці не, у яго паводзінах, у яго такім, якім ён ёсць? Ёсць. Гэта ён паводзіць сябе ў традыцыі такой савецкай міліцыі, ну, то есть уяўленне пра правільнасць, перахаванне, пра правільнасць паводзіны, працы з народам, з людзьмі, у такой старой савецкай традыцыі, так? Donc, d'un côté, effectivement, il répète que voilà, il ne l'a pas forcé, mais c'est un personnage quand même que c'est lui, en tant que metteur en scène qui l'a créé. Et malgré tout ça, il voit dans ce qu'il a voulu montrer de lui les résurgences d'un modèle, on va dire plutôt paternaliste soviétique, où un bon policier, un bon père de famille devait travailler et penser pouvoir sauver on va dire, les criminels, juste par les conversations à âme ouverte. Je pense qu'il est temps d'arrêter la discussion, sauf si, Jeanne, vous avez quelque chose à ajouter.
Peut-être non, juste des mots toujours de remerciement et que j'espère que la discussion était intéressante. Justement, pour moi, l'essentiel, c'est comme toujours, hein, c'est les questions qui sont nées à l'intérieur de nous et que peut-être on va continuer un tout petit peu à revenir, on continue à tourner dans notre tête. C'est surtout ça. So I think it's time to end up the Q&A. I would like to thank deeply Victor, Vola, Yana for this very interesting Q&A, really fantastic discussion. And Victor and Vola, I hope we have your next film at the Jean Rouge Festival, and I hope we can meet in better circumstances, show your film in a theater, and have a drink all together. It's a very nice suggestion. Yes. So, donc, je remercie vivement Victor, Vola et Jeanne pour ce débat qui a été absolument fantastique. Et puis, nous espérons avoir le prochain film de Victor et Vola au Festival Jean Rouge, de boire un verre ensemble, de le montrer dans une vraie salle de cinéma. En attendant, je vous souhaite à tous de belles découvertes sur la plateforme donc, sur laquelle vous pouvez voir tous les films. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain débat. Великий дякую. Великий дякую. Оля. Дякую, Жанна. Віктор, дякую вам велике і усіми помислами, усіми думками. Ну, дякую. Усе ж таки, со сподіванням на ліпше. Да. Ми так само. До побачення, дякую. Ну, до побачення. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde et bon festival à tous. Bon film. À tous. Au revoir. Au revoir.